तो यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा की हमेशा आप सबों के साथ में। पौलुस रसूल का ये खत फिलिपियों के नाम 4 बाब 10वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, मैं खुदा में बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज होगा। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मुख्ताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है, जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना, कटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत। फिलिप्पी की कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी कर रहा है खुदा का ये खादम। बड़े खूबसूरती अल्फाज में जिक्र कर रहा है, बल्कि उनकी इस खिदमत को इस खत के अंदर कलम बंद करके इस कलीसिया के अंदर भेज दिया कि वो कलीसिया किस तरह से खिदमत कर रही है। और यहां पर सबसे पहले जो बात की गई वो ये है, मैं खुदावंद में बहुत बोली ना, मैं खुदावंद में क्या होगी, बहुत खुश हूं। और अगर चौथी आयत को पढ़े, चौथे बाब की चौथी आयत, तो लिखा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। और 10वीं आयत में लिखा है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। ये ईमान वालों का जिक्र है, जो ईमान रखते हैं खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो खुदावंद में हर वक्त क्या कहते हैं जी, मैं बहुत खुश हूं। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये कहना कि मैं क्या हूं खुदावंद में बहुत खुश हूं? मुश्किल लग रहा है, बोलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा तो बड़ी दुखी सुनाता रहता है, और हालात हैं भी ऐसे। और उसने जब ये खत लिखा उस वक्त वो रूम की कैद में था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ ये एलची, जंजीरों से बंधा हुआ, क्या बोल रहा है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। कैद में हूं, जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, उसके बावजूद क्या है जी, बोले ना मेरे साथ, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। हमें से कोई जकड़ा हुआ तो नहीं यहां बैठा, कोई जिसको बेड़ियां डली हो, बोले कोई जंजीरों से बंधा हुआ। अगर वो जंजीरों में बंधा हुआ खुश है, तो हम नॉर्मल हालत में खुश क्यों नहीं रह सकते? अभी भी जो लोग परेशान है, जरा मेहरबानी करके परेशानी को दूर करें और इस बात पर जरा गौर करें। रसूल किस हालत में है और बोल रहा है कि मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। बल्कि चौथी आयत में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त क्या करो जी, खुश रहो। फिर कहता हूं कि हर वक्त चर्च में बैठे भी बोले जी,
चर्च में बैठे हुए खुश रहे। ये खुशी की जो हालत है, ये हालत ईमान वाली हालत है। अगर कोई खुदावंद में खुश नहीं तो इसका मतलब यह है कि वो ईमान पर खड़ा नहीं है। उसको ये मालूम नहीं कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन कलीसिया की खिदमत को याद करते हुए लिखा है, अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए क्या हुआ जी? सरसब्ज, जैसे बहार में हर दरख्त क्या होता है, बोले ना जी, सरसब्ज। अभी मौसम आ गया ना बहार का, हर दरख्त क्या हो गया है जी? सरसब्ज। और उस अपने बारे में कहता है, तुम्हारा ख्याल मेरे बारे में क्या हो गया जी? बहार आती है तो हर दरख्त क्या हो जाता है जी? सरसब्ज। जब हम खुदावंद में खुश रहना शुरू हो जाते हैं तो दूसरों के बारे में हमारे ख्याल क्या हो जाते हैं? सरसब्ज। और साथ ही कहते, बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। और साथ ही क्या, ये नहीं कि मैं मुख्ताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा। और रसूल कहता है, मैंने ये सीखा है। मुसीबत में रहा, फाका कशी की हालत में, पर मैंने ये सीखा है। और जरा गौर करेंगे कि हमने भी ये सीखा है या कि नहीं सीखा है। क्योंकि मैंने ये सीखा है, जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। बोले ना जरा, उसी पर क्या करूं जी? राजी रहूं। लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है और राजी रहना। लेकिन पौलुस कहते हैं, मैंने ये बात सीखी है, मैंने ये सीखा है। क्योंकि उसने ये सीखा है, इसलिए वो कहता है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने ये सीखा है, जिस हालत में हूं उसी पर क्या करूं जी? राजी रहूं। अय्यूब के खत के अंदर एक मिसाल दी गई है और उसमें वाज़ेह किया, अगर तुम में को बीमार हो तो क्या करे जी? दुआ करे। खुश हो तो फिर क्या करे? हमद के गीत गाए। दोनों हालतों में खुदा की क्या करे जी? शुक्रगुजार। दोनों हालतों में। बीमार है दुआ करे, तंदुरुस्त है तो हमद के गीत गाए। दोनों हालतों में क्या सिखाया गया? बोले जी, शुक्रगुजारी करना, खुश रहना। खुदावंद में क्या करो जी? हर वक्त क्या करो? खुदावंद में हर वक्त खुश है। अब फिर पता चला है आप खुश हैं। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। जो अभी तक परेशान हैं, मैं उनसे भी इल्तमास करता हूं, वो भी इस बात को समझें कि हमें खुदावंद में हर वक्त खुश है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई खुश नहीं रहता खुदावंद में, क्या नुकसान करेगा उसका? बोलो जी, क्या बिगाड़ सकते हम उसका? हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई नुकसान हम उसका नहीं कर सकते। अलबत्ता वो हमारे हालात को बदलना जानता है। आमीन। वो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लाना जानता है। लिखा है, रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। तो कौन है सुबह तक हालात को बदलने वाला? वही कादर मुतलिक है, जिसके बारे में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त क्या करो जी? खुश रहो। क्योंकि मैंने ये सीखा है,
ہم نے بھی یہ سیکھ لیا کہ نہیں ابھی تک؟ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی. اور پھر حالتیں بھی بیان کی گئی، سنیں ذرا. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی. ہر ایک بات میں اور سب حالتوں میں پست ہونا بڑھنا، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا اور بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. پست ہونا بھی جانتا ہوں، بڑھنا بھی جانتا ہوں، سیر ہونا بھی جانتا ہوں، بھوکا رہنا بھی جانتا ہوں، بڑھنا بھی جانتا ہوں، گھٹنا بھی جانتا ہوں. سب حالتوں میں، ہر ایک بات میں اور سب حالتوں میں نے بڑھنا گھٹنا، سیر ہونا، بھوکا رہنا، یہ سب کیا کیا ہے جی؟ سیکھا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں آگے کے لکھیں سب کچھ کر سکتا ہوں، بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، سیر بھی ہو سکتا ہوں، بڑھنا بھی جانتا ہوں، گھٹنا بھی جانتا ہوں. پر کہاں پر بڑھنا ہے، کہاں پر گھٹنا ہے، کہاں پر بھوکا رہنا ہے، کہاں پر سیر ہونا ہے. اس کی سمجھ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اسی نے مجھے طاقت بخشی ہے اور اسی نے مجھے سمجھ بخشی ہے. کس بات کی؟ سنیں میری بات کو غور سے. 3 سالوں میں بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے، باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، پر کہاں پر کتنا بولنا ہے، کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر نہیں بولنا، ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. جس کو یہ سمجھ ملی ہے اس کو سمجھو خدا ان کی طرف سے یہ طاقت ملی ہے، اس کے پاس یہ حکمت ہے. یسوع ہر شخص کی بات کا جواب دیتا تھا، بولے نا جی، بلکہ پیلاطس نے اسپیشلی سے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو نہیں جانتا مجھے جان دینے اور لینے کا اختیار ہے؟ جب اس نے یہ بات کہی تو پھر یسوع بولا کہ اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ ملتا، خداوند کی طرف سے نہ ملتا، تو تیرے پاس کہاں سے آتا؟ وہ کہنا یسوع خاموش ہے. فرشتے سوال کرتے ہیں، صدوقی سوال کرتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں. یسوع کے پاس یہ حکمت تھی، ہر ایک کی سوچ کے مطابق کیا کرتا تھا، اس کو جواب دیتا تھا. لوگوں نے جب سوال کر دیا کیسے کو جزیہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہودی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ رومیوں کو ٹیکس دے، اس لیے انہوں نے یہ یہودی ہے اس کو یہ سوال کرتے ہیں کیسے کو جزیہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. یسوع نے ان سے پوچھا کس چیز پر جزیہ دیتے ہو، مجھے دکھاؤ. انہوں نے وہ سکہ دکھایا. تو یسوع نے اس کے بارے میں کیا پوچھا، اس پر تصویر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کیا بتایا، کیسر کی. تو یسوع نے کیا جواب دیا، بولو نا جی، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو. جو مجھے طاقت بخشتا ہے، حکمت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس لیے لکھا کہ کسی کے پاس حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے، وہ بغیر ملامت کیے فیاضی کے ساتھ عطا کرتا ہے. اس لیے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور انہوں نے کن باتوں کا ذکر کیا ہے، پست ہونا، بڑھنا، بھوکا رہنا، سیر ہونا، بڑھنا گھٹنا، یہ سب کچھ میں نے کیا کیا ہے جی، سیکھا ہے. اور میں نے یہ سیکھا ہے جس حالت میں ہوں اسی پر راضی.
کیوں راضی رہوں؟ میں نے شروع میں بتا دیا ہے، اس لیے کہ یہ والی حالت ایمان والی حالت ہے۔ اس حالت کے اندر یہ سوچ ہے، اس حالت کے پیچھے یہ سوچ ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اگر میں بھوکا ہوں تو اسی کی طرف سے، اور اگر میں کھا رہا ہوں تو اسی کی طرف سے، کیونکہ وہی مجھے طاقت بخشتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی۔ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اور یسوع نے بھی یہ کہا تھا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو کیا پڑھا ہے 10ویں آیت میں؟ میں خداوند میں بہت خوش ہوں۔ اور 4تھی آیت میں پڑھا، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے اس میں ہر وقت کیا کرو جی؟ خوش رہو۔ سب حالتوں میں، ہر ایک بات میں میں نے بڑھنا اور گھٹنا کیا کیا ہے جی؟ سیکھا ہے۔ بس مشکل لوگوں کی یہ ہے، جہاں گھٹنا ہوتا ہے وہاں بولے نا جی بڑھ جاتے ہیں، جہاں بھوکا رہنا ہوتا ہے وہاں سیر ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر گھٹنا ہوتا ہے وہاں پر بڑھ جاتے ہیں۔ یسوع نے کہا میں آگ لگانے کے لیے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ بے شمار لوگ اس آگ کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض تو کلام کی لگا رہے ہیں اور بعض گناہ کی لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے آگ لگانی کون سی ہے۔ یسوع تو کلام کی آگ لگانے کے لیے آیا تھا، میں آگ لگانے کے لیے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ ہمارے پاس یہ طاقت، ہمارے پاس یہ حکمت ہونی چاہیے، کون سی لگانی ہے اور کون سی بجانی ہے۔ میں نے سب حالتوں میں سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں، بولو نا جی، اسی پر راضی ہوں۔ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ بولے ذرا۔ جس بھی حالت میں ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، ناداری کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تندرستی کی حالت میں ہے، رہنا لوگوں کے لیے میں نے کیا بولا جی؟ مشکل ہے۔ لیکن جس بھی حالت میں ہو اسی پر کیا کرو جی؟ راضی رہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے حالات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو، میں نے یہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ جس بھی حال میں ہو اسی میں رہو، دعا کرنا بند کر دو، چرچ جانا بند کر دو۔ میں یہ تعلیم نہیں دے رہا۔ سب سے پہلی بات جو پڑھی گئی وہ خداوند میں ہر وقت، کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند کی۔ اور میں نے بتایا یہ ایمان کی حالت ہے، یہ ایماندار کی حالت ہے، اور ناظر غریب اس کی بہترین مثال ہے۔ راست باز ہے، ایماندار ہے۔ کہاں پر ہے؟ بولو جی۔ دولت مند کی دروازے پر میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانے کی کوشش، لیکن کیا ہے؟ بولو نا جی، راضی۔ کوئی شکایت اس کی زندگی میں نہیں لکھی کہ وہ شکایت کر رہا تھا کہ میں راست باز ہوں، میں بھی ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، اور میری حالت کیا ہے کہ میں دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کھاتا ہوں، کتے آ کے میرے نسور چاڑتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے میں ایماندار ہوں، میری حالت ایمان والی ہے، اور میری جو عاقبت ہے وہ راست بازوں والی ہے۔ زمین پر جتنے مرضی میں دکھ اٹھاؤں، آسمان پر میرے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین جی۔ اس کے اندر یہ خوشی ہے، اپنی اس حالت پر وہ کیا ہے جی؟ راضی ہے۔ اور آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ بولے نا جی، راضی رہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت آیا دولت مند بھی مر گیا اور وہ غریب لازر بھی کیا ہوا جی؟ مر گیا۔ دونوں مر گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ غریب لازر جو ہے وہ ابراہیم کی گود میں، اور دولت مند آ کر گندگی جیل۔
اس لیے یہاں پر سکھایا گیا جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے جس حالت میں ہوں اسی پر راضی ہوں. جیسا کوٹ کے اندر لکھا ہے اگرچہ انجیل کا درخت نہ پھولے تاپ میں پھل نہ لگے طویلوں میں مویشی جاتے رہے بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہے تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا کیونکہ وہ میرے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے اور وہ مجھے میری اونچی جگہ پر چلاتا ہے. ہر سرفرازی سے پہلے دکھ ہے. کوئی ایک ایسی خوشی نہیں جو دکھ سے حاصل نہ ہوئی ہو. اس لیے جو لوگ دکھوں کو برداشت کرتے ہیں ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں وہی لوگ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. آمین. چودھویں تو بھی تم نے اچھا کیا. غور سے سنیں تو بھی تم نے کیا کیا جی اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہو گئے. کہتے میں نے کسی پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور یہ نہ سمجھو کہ میں محتاجی کے لحاظ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میری کوئی مدد کرو یا میرے ساتھ چلو. میں یہ بالکل آپ کو نہیں کہہ رہا. میں محتاجی کے لحاظ سے نہیں کہتا کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے جس حالت میں اسی پر کیا کروں جی راضی رہوں. تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں کیا ہوئے جی شریک ہوئے. اور فلپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی. چنانچہ تسلیقے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے کیا کیا جی ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا. اور یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں. غور سے سنیں ان باتوں کو. یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنی خدمت کیا اس کے بدلے مجھے انعام دیا جائے. یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے احسان میں زیادہ ہو جائے. میں نے سب بات تمہیں راضی رہنا سیکھ لیا. میں بڑھنا گھٹنا سب جانتا ہوں. سیر ہونا بھوکا ہونا کہاں پر بولنا کہاں پر نہیں بولنا کیا بولنا ہے میں نے سب سیکھا ہے. تو بھی تم نے اچھا کیا کہ میری مصیبت میں کیا ہوئے جی شریک ہوئے. میری مصیبت میں تم کیا ہوئے جی شریک ہوئے کیونکہ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. غلطیوں کے خط کے اندر لکھا ہے ایک دوسرے کا کیا کرو جی بھار اٹھاؤ اور اس طرح سے مسیح کی شریعت کو کیا کرو جی پورا کرو. نکلے ذرا سنتے ہیں غلطی 6 باب 2 آیت سے لکھا تم ایک دوسرے کا کیا کرو جی بھار اٹھاؤ. کیوں اٹھاؤ کیونکہ تم ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے. تم سب ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. فردن مسیح کے اعضاء ہو اور جب بدن کا ایک اعضاء دکھ پاتا ہے تو پورا بدن کیا کرتا ہے جی دکھ پاتا ہے. تم ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. ایک بدن ہونے کے ناطے جب ایک کوئی پریشان ہے دکھ کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ اس کے دکھ کو کیا کرو جی بانٹو. اور یہ یسوع نے اپنی تعلیم کے اندر واضح کیا کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو جی خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ کیا کرو رو. اور اس نے لکھا تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو کیا کرو پورا کرو. کیونکہ آگے وجہ سنیں کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے جی دھوکہ دیتا ہے. بس ہر شخص
اپنے ہی کام کو آزما لے کہ میں نے کیا سیکھا ہے، کیا میں نے بال اٹھانا سیکھا ہے، کیا میں نے ایک دوسرے کا بال اٹھانا، دکھوں میں شریک ہونا، مصیبتوں میں ساتھ دینا سیکھا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو کیا کرنے جی آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کب اٹھائے گا؟ اس وقت اٹھائے گا جب مسیح کی شریعت کو پورا کرے گا۔ ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ آج میں نے کسی کا اٹھایا، کل کو اس نے اور دوسرے کا اٹھایا، اور اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ ایک وقت آیا کہ آپ کا نمبر بھی پھر دوبارہ آیا۔ تو اس طرح سے تم نے اپنا ہی بوجھ کیا جی اٹھایا۔ آج کسی کا بازو بنو گے، آپ دوسرے وقت میں دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے بازو کھڑے ہوتے ہیں۔ بال اٹھانا مسیح کی شریعت ہے۔ مسیح کو بھی دیکھیں، سارے جہان کا بوجھ اپنے پر لے لیا، تو کیا ہم زمین پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کا بار اٹھا نہیں سکتے؟ بولے نا جی، اگر کوئی گر گیا آپ اسے اٹھا نہیں سکتے؟ دیکھیں اگر کوئی گر جائے تو اسے کیا کرو؟ اب آئیے اسے اٹھاؤ، تاکہ وہ بھی کھڑا ہو کے کسی دوسرے کا ساتھ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ مسیح کی کلیسیا کا دستور ہے، ایسا کلیسیا میں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے جس بھی حالت میں ہوں اسی پر کیا کروں جی راضی رہوں، تو بھی میں خوش ہوں کہ میری مصیبت میں تم میرے شریک ہوئے۔ میں نے کو تم پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کی، اپنی مصیبت میں میں قید میں رہا، جس بھی حالت میں رہا، پر میں نے تم پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کی۔ میں یہ باتیں محتاجی کے لحاظ سے نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے اس لیے خوش ہوں کہ جس بھی حالت میں ہوں میں نے یہ سیکھ لیا ہے، اسی پر کیا کروں جی بولے نا جی، اسی پر کیا کروں راضی رہو۔ جب آپ جس بھی حالت میں ہو راضی رہنا شروع کر دو گے، یہ جاننا شروع کر دو گے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اب جس بھی حال میں مجھے رکھے گا میں اسی حال میں کیا ہوں جی راضی ہوں۔ تیرا شکر ہے جس بھی حالت میں تو رکھتا۔ اگر آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں گے، آپ ایمان پر کھڑے رہیں گے، آپ خداوند میں خوش رہیں گے، تو آپ کی خوشی جو ہے آپ دیکھنا شروع کریں گے ہر روز بڑھتی جائے گی۔ آمین۔ آپ کی خوشی بڑھتی جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی وہ خوشی لے آئے گی، کیونکہ شادمند دل کیا کرتا ہے؟ شفا بخشتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے۔ آپ کی سوچیں کیسی بھی ہوں گی، آپ کی سوچیں آپ کو ویسا ہی بنا دیں۔ آمین۔ جب آپ راضی رہنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہر روز ہی آپ راضی ہی ہوتے جائیں گے۔ جب خوش رہنا سیکھ لو گے، بولو نا جی، پھر آپ خوش رہنا ہی سیکھ جائیں گے، اور خدا اس کام کے اندر آپ کی کیا کرے گا جی مدد کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ آپ اس میں ہو خداوند میں، میں تم سے کہتا ہوں خداوند میں ہر وقت کیا کرو جی خوش رہو۔ خداوند کے بغیر آپ کی خوشی ادھوری ہے، اس لیے خوش رہنا ہے تو پھر وہ خداوند میں آمین، وہ آپ کی خوشی کو بڑھائے گا اور وہ آپ کی خوشی کو قائم کرے گا، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے جس بھی حالت میں ہوں اسی پر کیا کروں جی اور راضی رہوں۔ میں نے سب حالتوں میں ہر بات میں بڑھنا گھٹنا، سیر ہونا بھوکا ہو رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا، تو بھی تم نے کیا کیا جی اچھا کیا۔ اچھا کیا کیا ہے جو میری مصیبت میں شریک ہو گئے۔ اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے کیا ہوا جی روانہ ہوا، خدمت کے لیے نکلا، تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی، چنانچہ تسلیقے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کیا کیا جی
जब मैं उस कलीसिया के अंदर मुझे जरूरत पड़ी तो तुमने वहां पर भी 2 दफा आके मेरी क्या की जी, मदद की। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा ये चाहता हूं, बल्कि क्या जी, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाए, जो जमीन पर भी आपको मिले और आसमान पर भी आपको मिले। ऐसा फल चाहता हूं। उसकी वजह इनाम नहीं। अगर मेरी मुसीबत में आप शरीक होते हो, उसका मतलब मैं इनाम नहीं मांग रहा, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए ऐसा फल पैदा हो जो तुम्हारे हिसाब में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि एक फरास्ते है, तुम्हारी बेटी हुई चीजें एफ्रोदितुस के हाथ से लेकर मैं असुदा हो गया हूं। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदावंद को क्या है, पसंदीदा। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में आगे क्या लिखा जी, तुम्हारी हर एक इत्याज क्या करे जी, रफा करे। तुमने मेरी मुश्किल में मेरी मदद की, तो वो इस कलीसिया के लिए क्या कर रहा है जी, दुआ कर रहा है। फिलिपियों के लिए क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है कि जिस तरह तुमने मेरी इत्याजें रफा की, खुदा करे कि तुम्हारी इत्याजें भी क्या कर दे वो जी, रफा करे। अगर तुम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने वाले बनोगे तो खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करना शुरू करेगा। आमीन। मुश्किल तो नहीं लग रहा बोले जी? ऐसी सोच बनाए। मैंने पहले बताया तुम एक बदन होने के लिए बनाए गए हो। कलीसिया क्या है, मसीह का बदन है। हम सारे जितने यहाँ मौजूद हैं फर्दन फर्दन उसके अज़ा हैं। तो जब बदन का एक हिस्सा दुख में होता है तो फिर सारा बदन ही क्या होता है, बोलो ना जी, दुख में होता है। दर्द दांत में हो या कान में हो, दुख पूरा बदन ही पाता है। तो बदन का यह असूल है कि दर्द पूरे बदन को होती है, तकलीफ पूरे बदन को होती है। इसलिए हम भी क्या है, कलीसिया क्या है, बोलो ना जी, मसीह का बदन है। कलीसिया मसीह का बदन है और हम फर्दन फर्दन उसके अज़ा हैं। तो जब बदन का एक अज़ा दुख पाए तो पूरे बदन को तकलीफ होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक अज़ा तकलीफ को बर्दाश्त करे या पूरा बदन, हम इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त कर लेते हैं, पूरा बदन उसको बर्दाश्त करता है। पांव से लेकर सर तक सारा बदन उसको बर्दाश्त करता है। इसलिए हम बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी क्या करते हैं जी, बर्दाश्त कर लेते हैं। उसकी वजह क्योंकि पूरे बदन पर उसका लोड होता है, पूरा बदन उसे बर्दाश्त करता है। इसलिए हम बड़ी से बड़ी तकलीफ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अगर कलीसिया में कोई मुश्किल में है तो क्या सारी कलीसिया एक खानदान की मुश्किल को आसानी में तब्दील नहीं कर सकती, बोले ना जी? तो लिखा इस तरह से, ये तरीका है। एक दूसरे का क्या करो, भार उठाओ और मसीह की शरीयत को क्या करो जी, पूरा करो। फिर तुम्हें किसी की बाबत नहीं बल्कि अपनी ही बाबत करने का मौका होगा, क्योंकि तुम किसी का नहीं अपना ही भार उठाओगे। आज एक के साथ मुश्किल है, कल दूसरे के साथ, कल तीसरे के साथ, चौथे के साथ मुश्किल किसी पर भी आ सकती है। पर जब हम सारे एक बदन होने के नाते इन मुश्किलात में एक दूसरे का साथ देते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूरे बदन ने उस छोटी सी तकलीफ को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। उस तकलीफ को क्या किया, बांट लिया। तो जब एक तकलीफ, छोटी सी तकलीफ 20 हिस्सों में चली जाएगी तो वो तकलीफ नहीं रहेगी। हमें इस तरह से एक दूसरे का भार उठाओ। मैंने ये सीखा है, और उसका कहता है मैंने ये सीखा है, जिस भी हालत में हूं उसी पर क्या करूं जी, राजी रहूं। पहली बात तो ये है कि जिस भी हालत में हैं हम क्या करें, राजी रहें। खुदावंद में क्या करें जी, खुश रहें, पहली बात। और दूसरी बात ये है जो 14वीं आयत में लिखी है, तो भी तुमने अच्छा किया। ये अच्छी बात है कि मेरी मुसीबत में क्या हुआ जी, शरीक हुए। पहली बात जो सीखी वो ये है कि मैंने सब हालतों में खुश रहना सीखा है। और जो मुझे ताकत देता है
उसमें मैं सब कुछ कर। पहली बात तो यह है कि हम खुदावंद में सब कुछ कर सकते हैं, भूखा रहना भी सीख जाते हैं और शेर होना भी सीख जाते हैं, बढ़ना भी सीखते हैं, घटना भी क्या है जी, सीखते हैं। पर कहां पर बढ़ना और कहां पर घटना है, ये खुदा का रूह हमारी मदद करता है। आमीन। कहां पर बोलना है और कहां पर नहीं बोलना, हर जगह पर ना बोला करो, हर बात का जवाब ना दिया करो, कहीं पर खामोश रहना भी जरूरी होता है, और कहीं पर खामोश नहीं, वहां पर बोलना ही जरूरी होता है। ये हिकमत आपके पास होनी चाहिए, और ये ताकत खुदाओं से मिलती है जो मुझे ताकत देता है। ये ताकत कोई और नहीं दे सकता, ये हिकमत कोई और नहीं दे सकता, ये हिकमत सिर्फ खुदा का रूह अता करता है। आमीन। और जो मांगता है उसको क्या होता है जी, मिलता है। क्योंकि ये बड़े अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ है, बल्कि निकाले मैं पढ़ देता हूं आपको, सुने जरा गौर से इस बात को। याकूब का खत निकाले, याकूब का खत पहला बात, मैं 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से जो बगैर मलामत किए सबको रियाजी के साथ देता है, उसको किसको जो मांगेगा। दोबारा, लेकिन अगर तुमने मतलब किसी को ये समझ नहीं आ रही कि मैंने कहां बोलना और कहां नहीं बोलना है, कहां घटना और कहां पढ़ना है, तो यहां पर लिखा है, लेकिन अगर तुम्हें से किसी में हिकमत की क्या होगी, कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको रियाजी के साथ देता है, उसको जो मांगेगा उसे दिया है। जिसके पास ये हिकमत नहीं वो मांगे, फिर आप एक पल उसकी तरह कहेंगे, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा से हिकमत मांगी और उसने मुझे दी। अब मैं भी पल उसकी तरह कहता हूं, जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं बोलो ना सब कुछ से मुराद घटना भी जानता हूं, पढ़ना भी जानता हूं, बोलना भी जानता हूं, खामोश रहना भी जानता हूं। आमीन जी। दुआ करना भी जानता हूं, प्रस्तुत करना भी जानता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं बोलो ना जी सब कुछ कर सकता हूं, और हिकमत की वजह से कर सकता हूं जो मैंने खुदा से मांगी है। मगर छठी आयत भी सुन लें, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेज्ञान है। ऐसे को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो कब कहेगा कि जो मुझे ताकत बख्शता है, मिली नहीं बोलेगा, बोलो जी, नहीं बोल सकेगा। इसलिए पुरुष बड़ी तनाई से ये कह रहा है, सब हालतों में मैंने सीखा है। और वो हिकमत देने वाला कौन है? खुदावंद। आमीन। इसलिए लिखा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, उसके साथ वफादार रहो। आप जो मांगोगे वो आपको देगा। बेशुमार लोग सिर्फ इस काम के लिए दुआ करवाते हैं, हमें किसी ने कुछ कर दिया है, कोई मेरी बात से नाराज ना हो जी, हमारे लिए दुआ करें। ये भी कहते कि दुआ करें हमें खुदा हिकमत दे, हम घटना बढ़ना सीखें, हम कहां बोलना है कहां नहीं बोलना वो सीखें, हमने क्या करना है क्या नहीं करना ये सीखें। ये दुआ करवाने की बजाय ये दुआ करवाई जाती है हमारे लिए दुआ करें, हमें किसी ने कुछ। तो मेरा तो सबसे पहले सवाल ही होता है, आपने करने क्यों दिया किसी को कुछ? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं मुकाबला कर सकता हूं, तो फिर मैंने होने ही क्यों दिया है? भाई क्या किया, इब्लीस को मौका दोगे
तो फिर तो कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। तो फिर सब कुछ होने के बाद पादरी साहब को मुसीबत, हमारे लिए दुआ करे, हमें किसी ने कुछ कर दिया है, फिर मैं तो उसको कहूंगा ना कि जो मुझे ताकत बख्शता है, बोले ना जी, उस समय मैं सब कुछ, ये भी हो सकता है। आमीन जी। अगर किसी ने कुछ कर दिया है, आप उसके लिए दुआ करेंगे, खुदा उसको शिफा बख्शेगा। पर कैसे? जो मुझे, बोले ना जी, जो मुझे, मेरा खुदा कोई और है या आपका खुदा कोई और है, बोले जरा। तो इसका मतलब है सब कह सकते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ, कीते किराए का भी हाल है, बोलो ना जी, कर सकता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने सब हाथों में कटना बढ़ना सीखा है, और मैंने ये सीख लिया है, जिस भी हालत में हूं उसी पर राजी हूं। राजी रहना सीखो, खुशी मनाना सीखो, आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी। बल्कि मैं ये कहूंगा, आपकी खुशियां दायमी बन जाएंगी, आपके घर में पक्की पक्की खुशी आ जाएगी। आमीन। आप भी मेरी तरह कहना शुरू करेंगे, हमारी हर रात 24 की रात होती है और हर दिन बड़ा दिन। ये कब होता है? जब आप खुदा में खुश रहना सीखोगे, आपका हर दिन खुशी का दिन होगा। आमीन। कब होगा? जब आप खुदा में खुश रहना सीखेंगे। आमीन। बहुत बड़ा काम है खुदा में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। एक मर्ज बहुत बड़ा चल रहा है, डिप्रेशन। सुने मेरी बात को गौर से। मैंने ये पैगाम क्यों दिया है, जरा गौर से सुनो। ये मर्ज बहुत फैल रहा है, बेशुमार लोग इसका शिकार हो चुके हैं, बेशुमार लोग बताते नहीं। अभी मैं कई लोगों को जानता हूं जो यहां पर मौजूद हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत बड़ी बीमारी है ये। इसमें आपका जो दिमाग है उसका एक हिस्सा बिल्कुल डेड हो जाता है, वो काम ही नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अफसरदा दिली हड्डियों की बसीदगी है, पर शादमान दिल शिफा बख्शता है। जो खुदा में खुश रहना सीख जाते हैं, वो कभी डिप्रेशन का शिकार। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये मर्ज बहुत फैल रहा है, बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। हॉस्पिटल में जाके देखे, सबसे ज्यादा मरीज इस बात के आगे हैं। बंदा चंगा भला पर बिल्कुल जीरो है, उसको समझ ही नहीं मैंने करना क्या, होना क्या है, जाना कहां, करना क्या है। बस आप जो जो कुछ कहते जाओगे वो करता जाएगा। वो बंदा नहीं, रोबोट बन गया है। इसलिए इस मर्ज से बचने का खूबसूरत इलाज खुदावंद में हर वक्त क्या करो, खुश रहो। जिस भी हालत में ना, उसी पर राजी रहो, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खुश रहना सीखोगे, मुश्किलात खत्म होती जाएंगी। वापस आए फिलिपियों चौथा बाब 10वीं आयत से। मैं खुदावंद में बहुत, खुदावंद में क्या है जी, बहुत, थोड़ा नहीं लिखा, बहुत खुश हूं। तो मैंने बताया हालत उसकी देख लो क्या है। हालत यह है, कैद की हालत में है और नहीं जानता उस पर क्या क्या गुजरेगी। इसके बाद उसका सर भी कलम कर दिया गया, लेकिन क्या लिखा है? मैं खुदावंद में क्या हूं जी, बहुत कैदी, जंजीरों से जकड़ा हुआ, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे बारे में क्या हुआ जी? सरसब्ज हुआ कि नहीं? बोलो ना जी, हुआ। शुक्र। मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए क्या हुआ जी? सरसब्ज हुआ, कुछ फल देना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था कि हम अंगूर के हकीकी दरख्त की डाली है और हमें फल देना है, पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मुख्ताजी के लिहाज से ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है।
जिस हालत में हूं उसी पर क्या करूं जी, और राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी, बोलना भी जानता हूं, सुनना भी। बाद लोग बोलना जानते हैं, किसी की सुन नहीं सकते। याद रखें, ये हालत ठीक नहीं। उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है, खुद जो मर्जी बोले। अगर किसी ने कोई जवाब दे दिया तो वो कहेंगे तूने ये क्या किया है। उनके अंदर जवाब सुनने की ताकत नहीं है, चीखें मारना शुरू कर देते हैं वो लोग। खुद उनको समझ नहीं लगती कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये हालत खतरनाक हालत है। आगे चल के ये हालत बड़ी और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए क्या लिखा है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी, हर एक बात और सब हालतों में, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे हिकमत बख्शता है, उसमें मैं ये सब कुछ जो कुछ पढ़ा गया कर सकता हूं। एक नहीं, सब कर सकते हैं। ये सब के लिए है, हिकमत सब के लिए है। सबको बगैर मलामत किए प्यासी के साथ देता है जो उसे मांगता है। बख्शता हूं, उसमें मैं सब कुछ सकता हूं। तो भी तुमने अच्छा किया। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। तो भी तुमने अच्छा किया। मेरी मुसीबत में क्या हुए थी, शरीक हो गए। एक दूसरे की मुसीबत में शरीक होके उसकी मुसीबत को आप खत्म कर सकते हैं। आमीन। वो भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा दूसरों की मदद करने के लिए। आमीन। मदद करने वाले बनो, देने वाले बनो। आप देखिए किस तरह आपके पास आना शुरू हो जाएगा। वही जो आपने बोया है वही आप काटना शुरू करेंगे। और देखिए जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। जो समझने में मेरी बरकत रुक गई है, वो जरा गौर कर ले कि मैंने कहीं बोना बंद तो नहीं कर दिया, मैंने कहीं देना बंद तो नहीं कर दिया। सारी बातों पर गौर करें। अगर आपको अपनी बरकत रुकी हुई नजर आ रही है तो फिर गौर कर ले, आपको मालूम होगा कि अब मैंने बोना बंद कर दिया है, इसलिए उगना भी क्या हो गया, बोला ना जी, बंद हो गया। तो फिर मैं काटूंगा क्या? क्योंकि बाइबल ये सोच देती है जो ज्यादा बोता है वो क्या करेगा जी, थोड़ा काटेगा। बोलो ना जी, ज्यादा काटेगा। और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। जो कुछ आपने बोना है वही आपने काटना है। अपनी रुकी हुई बरकत को बहाल करो। आप देने वाले बनो, एक दूसरे की मदद करना शुरू करो, मसीह की शरीयत को पूरा करना शुरू करो। आप देखोगे कि आपके लिए मदद कहां से आना शुरू हो जाएगी। आमीन। सब हाथों में राजी रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का भार उठाओ, और इस तरह से मसीही कलीसिया के दस्तूर को क्या करो जी, पूरा करो। क्योंकि कलीसिया में ये दस्तूर है कि जब बदन का एक आजाद दुख पाता है तो सारा बदन दुख पाता है। आमीन। सारे बदन को तकलीफ होनी चाहिए। वक्त आ पहुंचा है एक दूसरे के साथ खड़े हो। अगर कोई एक भूखा सो रहा है और एक 2 रोटियां खा रहा है, बोलो अगर एक को दूसरे को भी एक दे दे, गौर करें जी, तो दोनों भूखे रहेंगे या दोनों शेर हो जाएंगे? दोनों। ये वाली सोच बनाए। जिसके 2 पास 2 कुर्ते हैं एक दूसरे को दे दीजिए, जिसके पास 2 रोटियां हैं वो बांट कर खाए, और इस तरह से मसीह की शरीयत को पूरा करो। आमीन। खुदा मुस्कुराम के वसीला से मुझे और आपको बताइए। लिखे इसी तरह उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने के